ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟର ମାଟି, ଯାହାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଗନ୍ତାଘର। ପର୍ବପର୍ବାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଅତୁଟ ସହର ଭଦ୍ରକ। ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୌଳିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକଠାରେ ଚରମ୍ପାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଯୋଗଦେଇ ପୂଜା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖରୁ କାଳୀପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ତାରିଖ ସକାଳେ ଭସାଣି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂଜା ମେଳାରେ ମୁରବୀ ମୁଖିଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମେଳାର ସମୟସୀମା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, କାଳୀପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ଶୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜ ରାଉତ, ସାଂସଦକ ପ୍ରତିନିଧି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌରଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକନାଥ ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ତନୁଜା ସିକ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳୀପୂଜା ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। राज्य सरकार स्थानीय अंचल जो ऐतिहासिक पर्वगुड़िक अच्छी एवं प्राचीन पर्वगुड़िक अच्छी से संपूर्ण रूपे गुरुत्व प्रदान करुँच। परिप्रेक्षी भद्रकर जनसाधारण, भद्रकर मान्यवर विधायक, भद्रकर सांसद समस्त सांबादिक बंधु मान प्रस्ताव आसीथिला। तो भद्रक काली पूजा को राज्य सरकार क्यों भली भाव में अत्यंत श्रृंखलित सुव्यवस्थित एवं यार मौलिकता को बजाय रखिकी आयोजन करा जाई परिबो। राज्य सरकार तार संस्कृति विभाग तार किछि दायित्व नौ आज सही परिप्रेक्षी में विभिन्न पूजा कमिटी मान को डाकिकी क्यों भली भाव में यह ठीक ढंग से व्यवस्थित ढंग से करिहेब से विभिन्न प्रकार आलोचना करा जाइछि एवं केतेक प्रस्ताव मध्य आम मान तरफ मेढ़ पूजा कमिटी पाखरे रखा जाइतिला। सेगुड़ी को सकारात्मक भाव में ग्रहण करा जाइछि। भद्रक काली पूजा जेतिकी दिन धार्य हबार अच्छी ताहा पूजा कमिटी मानकर जो प्रकार भावना थिला, आवेग थिला, ताहाकू सम्मान देई जिला प्रशासन ताहाकू करिवे बोली एवं सेथिपई आवश्यकीय व्यवस्था वार्षिक सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्यान्य प्रशासनिक व्यवस्था करिवे। ता सहित प्रत्येक प्राचीन पुराना कमिटी गुड़ी को राज्य सरकार तरफ 50,000 टंका आर्थिक सहायता राशि प्रदान करा जाउछि एवं जो माने दिव्यांग अच्छंती, जो माने वयस्क व्यक्ति विशेष माने अच्छंती, से माने काली पूजा आसुछंती किंतु बुलिकी सबु मांकर दर्शन करि पारनांती, सेमानक पई मध्य वर्चुअली ये दर्शन व्यवस्था करिवार आयोजन करा जाउछि एवं विधायकर नेतृत्व रे भद्रक रे गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम ए काली पूजा अवसर रे करा जिवो, जेउथिरे जो माने मुखिया अच्छंती, जो माने मुरबी अच्छंती, जो माने उपदेष्टा अच्छंती, सेमानकु सम्मानित करा जिबा सहित अन्यान्य सांस्कृतिक स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम गुडी को मध्य प्रदर्शित करा। भद्रक जिल्लार सुब्रजित पाल का रिपोर्ट, ओडिशा 24 खबर। नवा अपडेट जानिबा पई ओडिशा 24 खबर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।